તમે हमने गुजराती बोला के नहीं? आपको जरा वेम हो गया है, हम गुजराती आता ही नहीं हमको, आपके कान में थोड़ा मेल गरी गयो छे। हालो छोटे मियाँ, ये उधर क्यों देखती? दुबई ते गुजरात आया थे जुगार रमवा आवो हेला। मोटा तहेवारो हमणा आवे है અને પૈસા હે નહીં, કઈક કાંડ કરવા જો હે। કાંડ તો કરવા હે પણ કાંડ ક્યાં કરસી આપણે ભાઈ? આપણે કામ કરી ભીખ માંગે ભેગું નહીં થાય અને કોઈની પાસે રૂપિયા માંગશું તોય આપણું ભેગું નહીં થાય। આપણે ડુપ્લિકેટ હબીબી બની જાય અને એકાદા બકરાને ફસાવશી અને એનો રોલ કરી નાખશી। ભાઈ મને તો હિન્દી બોલતા આવડે પણ તને હિન્દી બોલતાય નથી આવડતું। ई तारे શું ઉપાધિ કરવાની જરૂર है? तुम छोटे मियाँ मेरा साथ देती, बाकी सब मैं संभाल लेती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हे छोटे मियाँ, हम दुबई से गुजरात क्या करने के लिए आती? बड़े मियाँ हम इधर को है ना जुगार रमने के लिए आती, सातम आठम के त्योहार पे। पर इधर तो कोई दिख भी नहीं रहा है, तो कहाँ पे जुगार खेलती? और मुझे जुगार अच्छी तरह से आती। वहाँ पे एक आदमी खड़ा होती, हम उसको पूछती कि इधर जुगार कहाँ पे खेलती। केम छो मोटा भाई? मजामा मजामा, पण तमे दुबई थी गुजरात में हूँ लेवा आव्या हो? हमको पता चलती कि इधर गुजरात में सातम आठम के त्योहार पे बहुत जुगार रमती, हम इधर जुगार खेलने को आती। है छोटे मियाँ, तू हमारी एक गोल्ड के बिस्किट जरा हाथ में पकड़ो, मुझे वजन लग रहा है। छोटे मियाँ बोलो बड़े मियाँ। इधर गुजरात में सोने का भाव 1 लाख पार होती तो ये जरा सोना संभाल के रखती। बोलो मोटा भाई, इधर जुगार कहाँ पे खेलती? हालो हालो तमने बतावी देव, पण मने एक होनानु बिस्किट देवू पड़से हो। छोटे मियाँ ये क्या बोलती? बड़े मियाँ ये सोने का बिस्कुट मांगती। अरे ये हम कहना भाई हाले। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हम इधर गुजरात में आते तो थोड़ा बहुत भूल जाती, हमको बादाम खाना है। तो मोटा भाई इधर बादाम कहाँ पे मिलती? पेला मने होनानु बिस्किट दई दियो અને પછી આપણે જઈશું બદામ ખાવા। પેલા તો આપણે જુગાર રમવા આયલા જઈએ। હાલો हेलो बड़े मियाँ चलो हे मारा राम। बड़े मियाँ हे वाला मियाँ, मोटा भाई थोड़ा एसी करती, हमको गर्मी बहुत लगती। હા તમને બહુ ગરમી થાય હો। કરી દેવ ચાલુ। હાલો એક બિસ્કિટ લાવવામાં માંજો નાખવાનો है। छोटे मियाँ ये मांझा क्या होती? मांझा मतलब पेट्रोल डीजल होती और वो एक सोने का बिस्कुट मांगती। अरे ये हम कहने भाई। बड़े मियाँ મને કેમ એવું લાગે કે તમને બીને ગુજરાતી આવડે અને તમે બી ગુજરાતી જ છો? अरे अरे मोटा भाई, तमने मगज नो वेम होती, हम तो दुबई का शेख होती। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ कदाच हमारे दादा गुजराती होती। હા ભાઈ જે હોય તમે હોનાનું બિસ્કિટ લાવો। हालो भाई गाड़ी नी टाकी फुल करी नाखो डीजल। मोटा भाई इधर डीजल का भाव क्या होती? 90 रुपया। ओ छोटे मियाँ, हमारे दुबई में तो सस्ता डीजल मिलती, इधर गोल्ड के भाव में डीजल मिलती। डालो भैया डालो डीजल इसमें। लो भैया पैसा। पैसे तो नहीं है भाई, तू एक काम करने आले होना नु बिस्किट राख। ई बिस्किट मारी पाए लावो ने, मारी पाए रोकड़ा पैसा पड्या। हाले અને તમે हमरे गुजराती बोला के नहीं? आपको जरा वेम हो गया है, हम गुजराती आता ही नहीं हमको, आपके कान में थोड़ा मेल गरी गयो छे। हालो તમે दुबई ना हो के गुजरात ना? तुम भैया अपना काम करो ना, हाल हलाओ गाड़ी हलाओ चलो। કોણ જાણે આ બે ક્યાંથી આવ્યા હે, મારી પત્તે ઠોકી નાખી। પણ કાંઈ વાંધો નહીં, હોનાના બિસ્કિટ તો મળે હે ને। हेलो छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ जल्दी आवी जाओ, आपने जुगार रमवानी जगह आवी गई है। छोटे मियाँ ये जगह तो बहुत बढ़िया लगती, इधर जुगार हम बहुत खेलती। चलो छोटे मियाँ ये उधर क्यों देखती? હવે ઈ ભલે ને અહીંયા જોતા હોય, આ જગ્યા જેની है, તમારે રમવું હોય તો રમવા માંડો ને। पर मोटा भाई ये तो ऐसे देखती, इसके साथ जुगार कैसे खेलती? हमको तो बड़ा जुगार खेलना मांगती और इधर एक ही आदमी होती। छोटे मियाँ बड़े मियाँ ये जगह उसकी होती तो यहाँ पे साना मुना जुगार खेलती। તમે આને હું સમજો હો? આ મોટો જુગારીઓ હે, આખા ગામના ગારિયા કરી નાખે ને કોઈને જીતવાય નથી દેતો। ऐसा होती ठीक है, थोड़ा बहुत कंपनी फोल्ड होती
पण चलती। લાવો બિસ્કિટ, આલ્યો પૈસા। ये हमारा पैसा, ये हमारे छोटे मियाँ का पैसा। आपका पैसा? पैसा मुकू पर मोटो तो मुझ। छोटे मियाँ ये क्या बोलती? बड़े मियाँ छोड़ दो उसको। एक मिनट, आपके यहाँ पे गुजरात में कौन सी रोड मोटी होती वरना हम हलवाई जाती? અમારે અહીંયા એકો રાજા રાણીની રોન મોટી કહેવાય। ऐसा होती, ऐसी रोड तो हम बार बार निकालती। मामा मियाँ, बड़े मियाँ बस अब एक बेगम आ जाती। બેગમ એટલે રાણી। હવે રાણી તો તારી જિંદગીમાં નથી તો આમાં ક્યાંથી આવશે? શું બોલ્યા? कुछ नहीं मोटा भाई, कुछ नहीं, इसको सिर्फ बेगम घटती। તો વાંધો નહીં, આજ તો સોત્રા કાઢી નાખું જો। छोटी मियाँ ये किधर को देखती? पन्ना तो साइड में होती। હાલો હું 500 આવ્યો। एक मिनट रुको, जरा रुको। मेरी 1000 रुपए की चाल। 50,000। चलो हुई 50,000 आई लो। 50,000 હું આયલો। मोटा भाई हम दोनों एक दूसरे के पत्ते देख लेती। અરે હા ભાઈ, જોઈ લ્યો ને એમાં શું હતું। ठीक है हम लोग देख लेती। छोटे मियाँ तुम रख देती। मोटा भाई आप बिस्किट ले लो और मुझे रोकड़ा दे दो। આલે ને ભાઈ। मेरी 1 लाख की चाल। 1 લાખની મારી ચાલ, લોઠે લાકડે નો મૂકું। छोटे मियाँ ये लोटा लाकड़ा क्या होती? वो सब जान के आपको क्या काम है, आप खेलो ना। હાલ વધારે થઈ ગઈ, હવે આપણે નથી હાલો, હાલો હું ગયો। બાજ જેવા બાજના પીસાઈ ખરી જાય જ્યારે ભાઈ મેદાનમાં આવી જાય। દાળમાં કઈક કાળું લાગે છે કે પછી આખી દાળ જ કાળી છે? ऐसा कुछ नहीं है मोटा भाई, आप मुझे रोकड़े पैसे दो ना, ये लो सोने के बिस्किट। આલ્યો મારી પાસે છેલ્લા પૈસા એ તમને આપી દેવું અને હું જાઉં, મારે કામ છે। छोटे मियाँ ये तो चला गया। हाँ तो હવે ગુજરાતીમાં વાત કર। પણ પૈસા આટલા જ છે તો ખોલો ભાઈ, હાલો। હવે હેને હોનીની દુકાને જઈને બિસ્કિટ વેચી આવું અને હું માલા માલ થઈ જઈશ। ચાલો તૈન દોડી। ખાલી 3 દૂડી, આ 3 એકા। ચોખ્ખો નથી હાલતા, ખબર નથી પડતી। छोटे मियाँ आज तो हलवाया। પેલા ભાઈ આવો વે ધારણ કર્યો તોય પૈસાનો નો મેળ થયો। પોલીસની ગાડી, ભાગ ભાઈ ભાગ, ભાગ એ ભાઈડા નકર સોયત્રા કાઢી નાખશે આપડા। પણ ક્યાં ભાગવું અહીંથી? તમે લોકો દુબઈ થી ગુજરાત અહીંયા જુગાર રમવા આવો એલા? પણ સાહેબ અમે ગુજરાતી જ છીએ, અહીંયા રાજકોટમાં રહી। મને તો લાગતું નથી હવે તમારી સર્વિસ થાય। સાહેબ તમે સર્વિસ ની ક્યાં વાત કરો, મારો વાહો એક ધોકોય નહીં ખમી શકે। મારે કાંઈ સાંભળવું નથી, બેવો ગાડીમાં હાલો, ચોકીએ લઈ જાઓ। આલ્યો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। શું કોંગ્રેચ્યુલેશન? આ હોનાના બિસ્કિટ છે, આ લઈ લ્યો ને આના મને પૈસા આપો। એટલે આ હોનું બોનું કાંઈ નથી, આ દુબઈની ચોકલેટ છે। અયા લેતો તો જા। ના આવે ઈ તમે ખાઈ જઈજો, અને ઓલા બડે મિયા ને છોટા મિયા ને હું જોઈ લઈશ। મારા હતા એટલા બધાય પૈસા લઈ ગયા, સોયત્રા કાઢી નાખું જો। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट ठोक दी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालती। અને વિડિયોને લાઈક કરી નાખજો, શેર કરી નાખજો। બીજો ભાગ જોવા માટે કમિંગ સૂન। हाल बैल पता वाला હાલો ભાઈ હું ઘરે જાઉં, કાલ શૂટિંग કરશું। बंद करने भाई।